Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana wa auladana wa dhurriyyatina wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan sore hari ini saya akan membacakan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Hadisil Mauta wa Asratis Sya'ah wa Bayani Mafhumis Sunnati wal Bid'ah, karya Hadratis Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Namun demi barokahnya kajian pada sore hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Summa ila rahi sultanil awliya Abi Salam Yidin Samdul Qadir Al-Jilani. Summa ila arwahi jami'i awliya illahi ta'ala tis'ah. Summa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa ulama'iha wa zu'ama'iha wa umara'iha wa muharrikiha wa manittaba'ahum. Khususnya minhum Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani wa Hadrat Hasyim Hasyim Asy'ari wa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wa Kiai Haji Bisri Syamsuri wa Kiai Raden Hasan Samsul Arifin wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa ulama'iha wa zu'ama'iha wa mara'iha wa muharrikiha fi PJNU Pamekasan ya rabbana alim bihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu syaulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa NU online PJNU Kabupaten Pamekasan, dalam kajian sebelumnya diterangkan di antara tanda-tandanya kiamat atau asratus sya'ah, yaitu tentang terbitnya matahari dari arah barat, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya matahari. Nanti di akhir zaman, setelah ketika hampir kiamat, matahari itu akan terbit dari tempat terbenamnya. Tidak seperti biasanya. Kalau yang terjadi pada saat ini, bahkan mulai matahari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, matahari itu terbit dari arah timur, terbit dari tempat terbitnya sebagaimana biasanya tiap hari. Tapi nanti ketika menjelang kiamat, hampir-hampir kiamat, maka matahari itu akan terbit dari tempat terbenamnya matahari, dalam tanda petik dari arah barat. Dasarnya apa? Dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hadratis Syekh Hasyim Asy'ari menulis, wa amma tulu'us samsi min mawribiha fa fi kitab Bad'il Khalqi min Sahihil Bukhari an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Wa amma tulu'us samsi, ben ana pontining metona are, min mawribiha, dari kenengan competeh iyo asamsi. Tapi kita Bad'il Khalqi, maka panika ilmu kitab Bad'il Khalqi.
min Sahihil Bukhari dari kitab sahihnya Imam Al-Bukhari. An Abi Dzarrin, dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, muka-muka ridha pasir Allah, anhu, dari Abi Dzar. Qala, ada Bu Abi Dzar, ternyata terbitnya matahari dari tempat terbenamnya matahari yang merupakan salah satu dari asratus sa'ah, tanda datangnya hari kiamat, itu berdasarkan keterangan dalam kitab Bad'il Khalqi. Dalam kitab Bad'il Khalqi dijelaskan bahwa terbitnya matahari dari tempat terbenamnya matahari ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bersumber dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala, ada Bu Abi Dzar, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hena warabati syamsu. Ampun ada qala li, ampun ada budak kaula, dia pun Abi Dzar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasira Nabi sallallahu alaihi wasallam, hena warabati syamsu, idalem inalaikana ampun compet panapa ari. Abi Dzar berkata bahwa saya ketika matahari sudah terbenam, maka saya disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Jabun Abi Dzar sengko enak neng situng saat inalaikana compat arek pernah edabui bi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katipan apa debuna Rasulullah da Abi Dzar bin? Atadri aina tadhabu. La'alla shawab di sini ada hamzah istifhamnya. Atadri, apa tahu bin Abi Dzar? Dalam kitab ini tidak ada hamzah istifhamnya. La'alla shawab ada hamzah istifhamnya. Atadri, apa tahu tibina Abi Dzar? Aina tadhabu? Da kadimah tadhabu bekal ajalan iyo asamsu. Abi Dzar, ya pun Kanjeng Nabi, mbantau aroh ajalan de emak tinggal mari compat. Kulutu mator abtina, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allahu tini Allah wa rasuluhu ben banyak utusan Allah a'lamu panika lebih oning. Jadi Abi Dzar menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu akai Rasulullah. Kemudian Rasulullah qala adabu Nabi fa innaha tadhabu hatta tasjuda tahtal arsy. Fa innaha maka saungkun iyo si asamsu tadhabu panika ajalan iyo si asamsu hatta tasjuda sampai kotu asojud iyo si asamsu tahtal arsy ibu ben aras. Abu Dzar arerwa ajalan menuju bawah aras, tujuannya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi are menika ya pun hadis sumber dari sahabat Abi Dzar menika inalaikan are menika compet, are menika ajalan ka beban aras.
tinggal depak ka beban aras ari kele pas sujud deuk Allah Subhanahu wa taala. Fayasta'dinu, maka minta eti iyo si asamsu. Fayu'dhanu laha, maka iyetini laha panapa de iyo asamsu. Jadi ketika sampai di bawah aras, matahari gak dinto, hari gak dinto, debuna Rasulullah de ka abidar, nyon eti ke Gusti Allah ka angku asujud. Fayu'dhanu laha, maka iyetini bi Allah Ta'ala ka angku asujud. Wa yusiku ayyasjuda wa yusiku antas juda fala yuqbala minha wa tasta'dinu fala yu'dhanu laha irja'i min haitsu ji'ti fatatlu'u min maghribiha wa yusiku ban para dekat arden antas judang panapapoto asojud iyo si are. Fala yuqbalu minha, maka tak iterema anha panapa dari iyo asamsu. Watas ta'dinu ban ngambri idin iyo se asamsu. Fala yu'dhanu laha, maka tak yitini laha panapa dari iyo asamsu. Ketika hampir-hampir kiamat, matahari itu ketika terbenam matahari gak dinto, pas mau bersujud dah ke Gusti Allah. Pas mau bersujud dah ke Gusti Allah matahari gak dinto. Tapi tak terima bi Gusti Allah. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan matahari gak dinto ketika hampir kiamat, dia pun hadis ya sumber sahabat Abidar gak dinto minta izin ngambri eti ke Gusti Allah untuk asujud, tapi tidak mendapat izin dari Allah. Bahkan arif panika debu bi Gusti Allah. Katipana apa debuna Allah dia ke arif enalekana minta eti kangkui asujud nang ibabana arasa Allah irji'i min haitsu ji'ti abali amban are min haitsu dari kenengan ji'ti sedatang amban laban satia ceki asujud debuna Allah inalaikana hampir-hampir kiamat ban jeki asujud are debuna Allah ban abali dek kekenengan sembaan datang dari kenengan jiria. Min haitsu gak dinto dorok makan. Dari kenengan sembaan datang dari kenengan jiria. Akhirnya karena tak mendapat izin dari Allah, tak terima bi Gusti Allah inalaikan hampir kiamat untuk bersujud kepada Allah. Akhirnya arif panika patat tolio patat lu'o maka metto iyo si are tolak ayat lu'o patat lu'o maka metto iyo si are memagribiha dari kenengan combet iyo si are. Jadi akhir abalik dek kekenengan semula dalam artian tempat terbenamnya matahari gila akhirnya matahari gila pas keluar udah pas metto dari kenengan combet dalam artian pas metto dari bara. Pemirsa NU online PJNU Pamekasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadinto dasarnya bahwa ari gak dintong inalai kana para kiamat
ku laku bekal metok dari tempat combete. Dasar apa? Yang kika itu berdasarkan hadis sahih Imam Al-Bukhari yang bersumber dari sahabat Abi Dzar. Ini penjelasan Hadratus Syekh dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faulaika dalika fadzalika qauluhu ta'ala. Fadzalika maka panika karena keadisa tulu samsi min maghribiha qauluhu ta'ala tiding debun Allah Ta'ala. Juga berdasarkan firman Allah dalam surah Yasin, wasamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasamsu tining arek tajri panika bekal ajalan iyo se asamsu limustaqarril laha ekandi kenengan tetap laha ekandi iyo asamsu. Jadi jebul Allah are ka adin to bekal ajalan neng kenengan tetep. Jadi andi jalan khusus are ka adin to. Dalika takdirul azizil hakim. Dalika takdirul azizil alim. Dalika tining bisa asamsu tajri li mustaqarrillah takdirul azizil alim. Arya kakubasan adat sesangat mulja al-alim teradat sesangat ngauningi. Di matahari kan itu tiap-tiap hari kalian itu berjalan dalam porosnya, nih, dalam planetnya, dan dalam jalan planetnya matahari kalian itu limustaqarrillah la ajalan ali ta'ala ngalle di tempat kenangan tetap bepajalan apa nikah ya pun Allah dalam Al-Quran takdirul azizil alim. Kadinto aropaki kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Azat sesangat mulja. Juga nan azat sesangat nageti. Biasanya bareng ajalan mereka kan lengalle dari tempat tu. Tak mungkin pas cek so tegak. Tapi mata are kadinto ajalan nang tiap-tiap are kadinto li mustaqarrillah. Melana pas beda istilah garis ketulistiwa kan itu jalan are. Jalan are. Jadi li mustaqarrillah. Lega itu tanda kekuasaan Allah. Kalau kita fikir. Qala fi Fathil Bari. Qala fi Fathil Bari. Ada Bu Imam Ibnu Hajar ilmu kitab Fathul Bari. Ada Bu Basir Imam Ibnu Hajar ilmu kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ka itu sarana Sahih Muslim. Sengarang kitab sengarang Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar. Ketika pada punya Imam Ibnu Hajar ilmu kitab Fathul Bari yang tamilu ayyakunal muradu bisujudi sujudaman huwa sujuduman huwa sujudaman. Tadi hobari yakuno. Sujudaman huwa muwakkalun biha minal malaikati. Yang tamilu pantas ayyakunal muradu panapa kotubede panapa seekar paki bisujudi kalaban sujud as-sujuduman sujuduman panika sujuda oreng watining iyo sembang muwakkalun panika epasrai
biha kalaban iyo assamsi minal malaikati nyatanya dari malaikat. Menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, saya maksud arek panika asojud neng ibu bena aras. Beni are na siya sujud. Tapi malaikat sebi Allah Ta'ala itu gasi. Malaikat sebi Allah Ta'ala pasrai kangkui are. Tapi malaikat panika justru siya sujud. Deka Allah Ta'ala neng ibu bena aras. Le Imam Ibnu Hajar ilmu kitab Fathul Bari madabu muhtamil sekitu. Jadi muhtamil beniare na siya sujud. Tapi muhtamil pantas siya sujud panika malaikat sebi Gusti Allah Ta'ala itu gas pasrai kangkui aja gare. Jadi makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala nika bede malaikat sebi Gusti Allah itu gas kangkui aja gak. Pada ben manusia bi Allah Ta'ala ika kebai. Nika bede malaikat sebi Gusti Allah Ta'ala itu gas kangkui aja gak manusia. Segitu juga lautan, daratan. Nika bede malaikat bi Gusti Allah saya tugas kangkui aja ke lautan. Bede malaikat bi Gusti Allah saya tugas kangkui aja ke daratan. Segitu juga Allah Ta'ala menciptakan arek. Bede malaikat bi Gusti Allah saya tugas kangkui aja ke arek. Lejebun Ibnu Hajar muhtamil saya sujud ya beni arena tapi malaikat saya tugas kangkui aja ke arek. Ini gede budi Ibnu Hajar. Au tasjudu bisuratil hali. Utaba asojud iyo se asamsu bisuratil hali kalaban bentuk enteng kana iyo se asamsu. Iya muhtamil sa sujud arena TV. Tapi derma are asojud tantona asojud arek tak pada ben asojud manusia. Sesuai dengan kondisi matahari itu sendiri. Derma are mana sujud iya disesuaikan kalaban derma are asojud. Nika Debur Ibnu Hajar. Autas jutu bisuratil hali. Bayakunu kinayatun aniziyadati fil inkiyati wal hudu'i fi dalikal khini. Maka pada ia sujud kinayatun panika persemun aniziyadati dari aimu fil inkiyati dalam tunduk wal hudu'i ban antip asor fi dalikal khini dalam gak disari. Jadi manabi are nasa sujud tibi debuna Ibnu Hajar ilmu kitab Fathul Bari beni malaikat artena. Karena muhtamil dua, muhtamil malaikat, muhtamil arena sa sujud langsung. Mun arena sa sujud langsung ketipan apa? Debuna Ibnu Hajar. Kaadin taro paaki persemun. Kinaya bahwa areng ketika kaadin to atambe patuna ben atambe adep asorang deka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi arek panika atambe asorang atambe adep asorang deka Allah. Jadi atambana arek ben atambana arek idulum tundun ka Allah. Atambana arek idulum adep asorang ka Allah. Ingki panika saya maksud asojud ka Gusti Allah. Tidak seperti sujudnya kita. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar yang dalam kitab Fathul Bari. Wa qala an-Nawawi ban ada mubasara Imam An-Nawawi rahimahullahu taala muka-muka bela sedeka An-Nawawi pasira Allah taala. Wa amma sujudus samsi bahwa tamyizun wa idrakun
yakhluquhullahu ta'ala fiha. Ban anapun tining aso juta are bahwa maka panika tining iyo sujudu samsi tamyizun. Panika apita aki wa idrakun ban panemu. Artinya pasti ilmu aso juta. Yakhluquhullahu ta'ala syatatiaki udah ke idrak dak kapan nemu gila pasira Allah Ta'ala fiha idilum iyo as-samsu wallahu a'lamu wallahu a'latini Allah a'lamu panika lebih oning. Metode Imam An-Nawawi rahimahullah alaih saya maksud are asojud engki asojud cuma asojud are tamyiz beda kalau sujud kita. Cuma asojud are ka itu idrakun pasti debun Ibnu Hajar. Debun Imam An-Nawawi pasti idrak. Pasti asojud are ka itu. Cuma caranya ka itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus dari mata are ka itu asojud dekat Allah Subhanahu wa taala. Kan itu debuna Imam An-Nawawi, debuna Imam An-Nawawi dalam nafsere bahwa areka dinto inalaikan ampun compet asojud dekat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa NU online PCNU Kabupaten Pamekasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa amma nuzulu Isa alaihi salam wa huruju Ya'juju wa Ma'juju fa fi sahihi Muslimin anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qol dukanan tamasuk tandene kiamat ing kibanika torona Nabi Isa alaihi salam ben keluar Ya'jud ben Ma'jud. Torona Nabi Isa alaihi salam ben keluar Ya'jud ben Ma'jud. Menurut keyakinan kita, keyakinan Islam bahwa Nabi Isa sekarang gak dinto mudi. Nabi Isa akan itu tak sete, tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang. Nabi Isa akan itu tak sete, tidak seperti yang diyakini oleh sebagian umat manusia. Nabi Isa akan itu yang kabi Gusti Allah dia ke atas langit. Ben kulakku hampir-hampir kiamat Nabi Isa kak dinto bekal toron ke bumi. Bekal toron ke bumi. Le toron Nabi Isa ke bumi nang akhir zaman panika. Kak itu sebagian dari tanda-tanda kiamat. Tapi toron Nabi Isa alaihissalam nang akhir zaman kak dinto dalam rangka rosaki syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab Ahkamul Fuqaha, keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama. Keluaran Nabi turun Nabi Isa nang akhir zaman ka itu beningi besyariat anyar. Beningi beragama anyar. Tapi nerosaki agamana, nerosaki syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le turun Nabi Isa nang akhir zaman ka dito tamaso tanda-tandana kiamat. Termasuk tanda-tandana sebagian dari tanda kiamat. Selain itu juga keluar Ya'jud ben Ma'jud. Keadaan itu juga nanti masuk tanda kiamat. Lalu turun Nabi Isa di akhir zaman. Ben keluar Ya'jud ben Ma'jud termasuk tanda kiamat yang harus kita yakini karena keadaan itu berdasarkan hadis Sahih Muslim yang bersumber dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Bunyi lengkap hadisnya insyaallah gak dinto bedi terangaki besok hari. Dalam pertemuan besok dalam acara yang sama
Iki kadinto kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Semoga barokah dan manfaat. Dan demi barokahnya kajian pada sore hari ini, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna sahra Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna sahra siyam. Allahumma rabbana taqabbal minna sahrul Qur'an wa taqabbal minhu al-ihsan. Allahumma rabbana wa tawaffana udu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruk'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahussu'ana wa takbirana wa tasbihana wa tahmidana wa hudurana fi majlisina hada wa ta'limana fi majlisina hada wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi barakati siyam fi syahri Ramadan bi barakati amali hasanatina fi syahri Ramadan ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil Qur'an wa minan nahdiyin wan nahdiyat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.